ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka foli bɛ aw ye. Nin ye an ka bi donkibaru nin y'a kibaruyaw daminɛtɔ ye. N b'a ɲini Ala fɛ foyi kana don da, Ala kana sira di mɛn ma, a ka lamaga ni fɛn ye fɛn min bɛ Ala ta ye. Ala ta ye jumɛn ye? Ala dɔnbagaw, alikuranɛ kalanbaw, ciden sallallahu alaihi wasallam an mando ɲumanw. Hali maa yɛrɛ bɛ se ka kɛ i tɛ diina kɛ n'o ye silamɛya diina ye, nka i b'a sɔrɔ i bɛ i sɔnna ni Ala ka tiɲɛ ye. Minnu bɛ yen n'olu bɛ ne bilasira, u b'a fɔ ye tuma min, u b'a fɔ ni hakika tiɲɛ nɔgɔ t'a la fiyewu. Nka a fɔcogo ni a ma to ni hakili la, n'o nɛ ma se a lamaga cogo ɲuman na, i b'a sɔrɔ ni min fɔra n'o ma kɛ tiɲɛ ye dɔrɔn o fili bɔra ne de yɔrɔ. Ne dali masa deli Ala k'an kisi fili ma, fili min b'a to cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw u bɛ tigɛ an kɔrɔ. Kibaruya minnu bɛ bi o de ye i n'a fɔ cɛkɔrɔba y'a jira cogo min, maa min fagara juma tɛmɛnen maa 37 17 ni kɔ o joginna. Bolifɛnw n'o ye kamiyon ye a jenina k'a sisi i n'a fɔ dɔgɔ. Jigilatigɛ kɛlɛ jugutigɛ marifatigiw fɛ juma tɛmɛnen n'o bɛnna décembre kalo tile 3 ma. Mɔgɔ fɛ mɔgɔ minnu y'u ma si ladɔn, wa minnu tun bɛ bolifɛn in kɔnɔ u tun tatɔ don yɔrɔ jumɛn dɔgɔjɔ. Yɔrɔ in kɛra Songo mobili gare de kɛrɛfɛ. Songo ye yɔrɔ min ani Bajangara cɛ tɛ taa kilo 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko, a tɛ tɛmɛ o kan. An bɛ don min i n'a fɔ ko bi maliden bɛɛ lajɛlen hali minnu ye jamana kɔkanmaw ye bɛɛ ye nin wale in kɔn, nin kɛlɛ jugutigɛ in ni hadamaden ni halaki u ma min u ma bɔ, wa bɛɛ bɛ ka ɲini faso marabaw fɛ nin ko in kana to nin cogo la tan. Walew ka kɛ, cɛsiri ni wuli ka dɔw ka kɛ min bɛ jamanadenw, min bɛ niw, bolofɛnw, u sigiyɔrɔw ani faso lakana. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bi arabadonya ka bɔ kari tɛmɛnen na fo ka se bi arabadonya ma, a kɛra i n'a fɔ basigi b'a fɛ ka segin Songo dɔɔni. Nin jigilatigɛ fagali min kɛra ni mɔgɔ 37 sabu 31 tun fɔra, mɔgɔ 2 olu fatura kɔsa in na. N t'a dɔn bi sɔgɔmada in na an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana dɔ fara maa ni bɔlen kan. Nin de ye mɔgɔw sɔrɔ, mɔgɔ minnu jigilatigɛlen don fo ka se nin yɔrɔ in ma, sabu kununko donkibaru kɛnɛ kan a ye an balima dɔngɔnɔw a y'u ka kumaw lamɛn. Dɔw yɛrɛw mɔgɔ bɛ olu la u k'u hakili sigira ko sabu min ye Mali sɔrdasiw ye u yɛrɛ sigi tɛ koyi k'u tun ye fɛlɛbɔli daminɛ a yɔrɔ kofɔlen na. Mali marabaw yɛrɛ ko ten ko dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ senna ka tigɛ ka ninnu minɛ k'u ɲani nin jigilatigɛ, nin baara jugu, nin yɔrɔ gɛlɛya in, nin jigilatigɛ wale min kɛra minnu y'a kɛbaa ye. Dɔlatɛmɛ fanga ani fancɛ fanga ɲɛmɔgɔw u ye nin kibaruya de fɔ. U ko fana k'u bɛ dugawu don kɛ mɔgɔ fatulenw ani mɔgɔ kasaralenw ye. Dɔw Bala Keyita u yɛrɛw ko tile 3 janaja daminɛna kabini kari tɛmɛnen n'u bɛna décembre kalo o tile 3 ma. U bɛna tile 3 janaja sigi kɛ. Laɲini fɛn min ye anw yɛrɛw bɛn kuma na yan ani baramuso ka radio tɔ minnu ni y'olu kofɔ sisan ninnu bɛɛ lajɛlen b'o janaja kan. An baara ɲɔgɔn tɔw ka daminɛ Kayi, Kulukɔrɔ, Sikaso, Segu, Kulukɔrɔkaw kɛrɛnkɛrɛnyana min ye Banamba ye, o ɲɛmɔgɔ min bɛ yen a yɛrɛ ye an wele k'a ka dugawu don kɛ k'u ka dugawu don lase. Radio tɔ minnu bɛ yen n'a dafara radio 40 na nin bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔw ka ca ɲɛmɔgɔw la, hali ni ɲɛmɔgɔ ma weleli kɛ i b'a sɔrɔ an baara ɲɔgɔn dɔw ye weleli kɛ. An b'a fɔ n'u u sera ka dugawu don kɛ yanni juma nata in an bɛna u ka dugawu don ninnu an bɛna bila donkibaru kɛnɛ kan. Baramuso ka radio tɔ minnu bɛ yen an b'a ɲini u fɛ u ka dugawu don kɛ. An baara ɲɔgɔn minnu bɛ yen ka daminɛ Bamakɔ ka taa fo Kulukɔrɔ ka se Banamba ka taa Kɔlɔkani ka taa fo Ɲɔrɔ ka se fo Kayi, ka bɔ anw fɛ Bamakɔ yan ka taa Segu ka taa Kucala ka se Bila ka taa San ka se Sikaso, ka bɔ yen ka se San ka taa fo Mopti mara la ka se fo Gawo yan fan fɛ. An dɛmɛbaa minnu bɛ yen an baara ɲɔgɔn minnu bɛ yen an da tɛna se ka se a bɛɛ lajɛlen ma donkibaru kɛnɛ kan. Ni maa ma b'a fɛ ka dugawu don kɛ hakilina dɔw banna an ye min ɲɔgɔnna kɛ Ogosagu n'o de ye k'a ɲini malidenw fɛ. Malidenw jamana marabaw taara k'u bɛ taa dɛmɛ kɛ Songokaw ye. U ko u ma olu bɛ min ɲini Mali marabaw fɛ o tɛ janaja dɛmɛ ye, dɛmɛ min bɛ tali kɛ sarakatibɔw kan, k'olu ka laɲini de ye Mali marabaw k'u kisi k'u tanga. An balimaw cɛfuma
abisa nyebli ngati nye chifio akani kuma nye chi yamani maraba ko busu kungo fanga ka chisiki nombe mopti ayaka kuma ulameke onga malidin to anta alaje ne rabina yini baramsu ni mo bafe ani malidin mun no be makoya ambara nyugo mun be mali fantana ni fe hala aw mun be jamana ko kanke amba fe ka be humana ka deme wale dola be ni wona kira wo sabu fanya afon luni kata bana bataw deme mopti amba fe ka deme su funata malidin kilingilina ni badu fini sarakati bote fama kuyi ki balman magwe ki singi magwe ki jamana nyolo magwe ote fandigi ko de ne Jose Traoré la sarawari na dirama ninkalo saina ningala alala kafone bi watandi madi to tiya kama wallahi ya di femin kama mina di femin kama wone faso demi yitu ya kene sagoye bi amma lidin kin na fo je ka me fo ala yore ka fo ne ka jonu kan koy musumu nu don fatura ni te dozuyi so la siute hay ni so la su donge mali so la su be kala jumina ni jamana kuma boli kelete akaddo la min da fo la ilaha illallah muhammadar rasulullah hal dongo dugu lake aslama ko chayde aslama ko chay ay bele dugu kawi ni raw ba fo ka fo bele dugu bamanu on dona aslama ala mamme o chay anke ni yara mamme onga moyat meya kiliyant meya shingi tumeya balmaya tumbeya tuya foka fo ni tasma ye isli ga bugu atufa jini ni tasma bala mu ye tasma dola ni ko akera chuko dide yani ko fo kika boli ka do ka sokono jiwo jibe hali ni be fiye kono jita sho kono ji fiye kono ji daga kono ji kolona ji oji hali ni bo to faka na tasma inva ko ban folo ikabara folo de we wa maliko nyere ni koy yaranga to medon gibaru fe saya be mi ro balade ni so mo fagara min siglendo ni balmo fagara auto lame songo merdanga ay min fo ando lame Allah soma dana ta amandi mbe kumani conseil communal togoy ani nyere dude min kera kunu ne hakila be yayi ni dimdo kono dimte vraiment ayan dusukun toro muna ne autorité ne ambe jiganga nyemola kadaka nin koni ay sedanute media cité mi mafo fara rajula afara tilula et puis yoro flatter sabate dongo do songogar kleda abega fo fam befe mais anga nyemogo mbese ka fo manjati de ni umanjati c'est-à-dire ni aye ni biya an soro alla nanga dana sababu note nyawa soro dogono dugu yere ifasira kanga katla mena ne ka kuma yodi vraiment ayantoro de kunu femin kera ni mogo mi yayi mogo ne akila mogo dawala ko be yayi demso ambaw ke berere kuntala yere femi sara abe mo min kumba kono akake ni mogo biduru kon na ni mogo tawo mogo tanta mogo duru demba kola ulu be de sara nyonfe aya flede ako aya flede ayantoro de wallahi ayantoro ni mo ambe kuma nawdi marfatambulo murtambulo anjigi yawdi mbe kuma ni autorité to be kafra du to ka vraiment ayantoro na atoro ay c'est-à-dire lettre sebana mi jaw be yafo dungodu radio bi ta fo ay matuke foite mi make mais rien foi ma changer dungodu mo ko de be faka kuna chini we mo ko fla faka yi ambola kuni ni ndega bankera ambe an ko mini katanja mini na kila anjibi anga famoyi anjatilinde famo fe hal dongole nifsika fo nere famay nga anjatilinde famo bawfe parce que anya on sigoke afora fan mimbe anga dugula anga komina anya lasi fuite mimbe dake nama min lasi a fuite mais kuma kilente min jagra nya sere je suis le premier responsable dans ce village ya fode ne aflani musoni demte no nup drone sarala aflade ambo amfao nama hinana
dugu je oje saya bidodo ayedo wolo fata saya bido bauna ko ayedo wolo bauta saya na do ayedo balemata saya na do bauna atara ni do deunye saya yotunu atara ni do teru ye saya yotunu atara ni do jenyo ye saya yotunu ne balema mumini lo anga miridoni dugu je oje saya na do wauna balema silame jamma beki miridoni dugu je oje saya bido dauna ne balema silama lo anga miridoni dugu je oje saya na do wauna balema silame jamma beki miridoni dugu je oje saya bido dauna Allah muso ni demiso muso la sirito ashide marfatiki hali ni mama ka hali marfatiki nyomba fambe kili malidu angoni mba faka demeke malikono anu maliko kanuni mba fa anga bubli kanjo ka fendo ni ka tadi numa fi sabilila ndawno ni ko na benguma nyumu ka damne jalula ka se broma dunya ma baramsu tigi ni hakina ngoni chunane ka sisa hali ni ma jenyu fe nga siga tana fiu ka fo ni ambe feladi sabo bengumanana ina fo bengumana ya arajo to mbe kai kulukoro banamba sigu ashamia rajo mbe bla san kuchala arajo flam mbe sigaso arajo mbe buguni mara arajo mbe wilisibu arajo mbe Allah yamfu ila arajo mbe siringi arajo mbe maragaw fei kayna marala arajo nambi baraka nyon fe abe rajo tambo sigila kaw no yibbe maka rajo doyi sunu ye dinula yele mani jamana kan gajaga nimbe mo masima ke fu fe ama yini befe nimi ya do ka fo ibe yoro mina jati bi ko setiye ete do uke ni muso anu dimu nu kasarala nimbe para lahara kuma infora fotun au kala meban fi muso la sirito do bala muso kono mabe munke mali mago be benila alaka benam mais moonji yinde ala miri ebe ala de miri bugu kelen kono ma bi saba aw muso la na taraka boy ci muso ndang caayara dem bandang caayara ma karko ni ye juma o bangara sugu donde donc o gumbe ka ta sugula e ba do muso minde sugu jo we muso mun la jolendo donc mun be senka mun be bolo yelama muso garba tere muso dewula u de kacala u den u sarsira mobile ye ma biturum donde ta u tatola donc songo garni sirabana ina po 5 km dum o katita o bina gudron soro ram na majugu dobu ko nyetala ni kori u ko bina ko se ram na ko fala fana jajugu dalimbe o mugu la ko safar bo barala ni safar ko mbora barala be bado mun be laba be bado mun be nake safar bo lim barala mugu frila tellement ni o ni ka jugu ci gamna mo woni fi mun be bolu ga be mobile o ba to dafa mun be bol dara o ba to kire ka doyin anye ma fa jugu doye amma dulaga ni ngona ma fa sugu ye mali kono ni nite o kukum kono na mo mun tora la koni ma bisaba ani flade tellement adama don jen togola ka ngoro nyona abe sega mo flata mo keleme mo flade mo sabado mo sega bo nyona jato kera suto yerabi ina fa mo flawara de yeraga faraga ina fa ma bisaba ani saba wode torala mamun belezerala mata ani shegi belezel kono na fa ma nani o be sayani baloche amanya bangara o yudon ga jigi moti hospital somno dolola bi wora mina ala ka nogo ku yobe no kuma gon tiga fo wa bawo kuma mama mi ni ye adama dindu adama din sogo ina ko jege adita tugani ala ko mani ala ta ko bu bala ugunde ala fa mo kunde o yande na gui na demani o yande mani suwi o gande mani nyana mai o de kadai ko wene bolo ne asa saba antla an jati ru nyona bolo la so fefen bien musisi che ashibulo be muso sara ande mu vle fati bati anga de ndo kile
na dana ni ma ante fama kumere bi na dana ni ma ade ma chikumbe yamlo angare ko ngoro mo ay muy ko jadi malifi yani be ngara ko kilomètre yani modi ko kilomètre aya ngadi sa ante chere so da ambe bol ma kele fama de ni ambe adama de kele no wodu ani chena antora ala anta ko baye hela ala ndika dibulo fenve musu state ma chibulo de ou fe fati bati ale nanga bogo sababu ambe kata logo nyini dairi me doso sababu ni asangole amenyo wana gari vle songo gardeo sira bay angele dalo famaru dalo ni ama jadide ni yere nyati fama chele biya ni dusi kadilino na dana ni ma dugutu ankle boyre ala ni mersa ko ngaba tanti bo ambe bo mo jondi kumbe muso dambolo dente dio fle yati ma dio ndo keo fle muso dubulo muso dora ala merbe na yambe faka fuitala ama njigida ala dila ama njigida ma chible ni ka ko ndore ni kumina ambara me dorate ni na fo ni na nyama soro nyama amba ka chori obe me mo salen kofe deme anga la nyintoyi anga la nyini muyi ansa ta sula ansa ta logo nyini ansa sharake mo jugu ba andala dungo da am ko faka tula amba no be faka anga la nyini muyi wana mo jugu ba andala Baba Keita ngun jigla tige asilin hakemina hali matini kanu ni juguye kasuro kelebe sina onfe malikono ya tumamina mu be nyon kele dugukulu ni sabu were wula hali minki dina kwe muso ani dimsin hali islamiya kele nabike muso ni dimsin ni ndala islamiya reti somafi nako josita do feminin nu blanina ni ma ke tajuru sarami ni ma ke kele sumi ni ko ni ba ni anga dina mu befe mami ngo islame dina ikikambo ni ngunu ukadabla mami ni ko te dina na amana ka dina suwo suwe ikikambo hali mami ngo uye chrétien dina ni yin nabila isa kamo ye beka je ki kamo ibe politikilaw ite politikilaw beka anki kambo ni ngo indela Baba Keita ningoni benefe ka fo yini folo nga ningoi e yere bora ko kalama bi dunkibaru keneka yala mundi be fe ko lasi jamana duma hakina ni blasralikan ani dabaleni ferela dababala karamo josetawe igal ni gal jarani anga foli be anga me ba bela jelenya an zugun kan kamilendo kadaka jumate bene papa likala walma binkani wale ke bagawiye binkani nyase mobli doma mobli min kono mo nye musun demsenu nye songo be banyagara marala ukume ka bo dogo joro la amba do anga dugumsenu na sugu fede be jo dogo fuma taw kana nasara kana ko foren ukume ka ta dogo joro la bingani kala walma papari kala ye waleta juguta ku sere we ubma mobli mi ngono we bon ma fen jeni na kono mo ma bisba ni telem o de shu tala ka mobli ko ma be jenne ma kelen fu jugone no kosobe o tra docteur sola ale fana tala ka fatu ka ke ma bisba ni fly abe civilier fini digra ma kelen tala mali gouvernement ni communiquer ka don saba sugandi ko ke tasibla ka nyasi bambato numa afuma ko de national o de national damna na dimasi minuit ka tenanga be ban tarata minuit o de national drapeau be sonsori atayla ko so be ka se fo sanfe atadini fana afuma ko drapeau en berne malika kuna foni di srabolo fe noye ORTM ni arajo maliye o lube musigisma le numbe maut hakliji fuko kadaka kwa program officiel minye donglu ni anyana jo tawiye olu bedabla ni wakati kungulu ni konala foka klesa wa ndafa olu de national li ngame mi fo kanyase anga la kana bauma kwa fereke banja karasira kana bla fo dugubawla o siraba ni doit faire de joie ni moblu be fenge ka essayer ka convoi organiser ka ke escorter ni moblu na bula jo fu ka cha doni
Nous, ça va n'anibo. Finitiquement, nous, on marfa be blaounie, on nous a moblou. Quel enfant avait blau coffre. Donc, on va escorter, tu vois là, fou chiro. Faut que c'est assez rare. La nuit, papa, que la coupe, bien que la coupe, bim, rocam. Oh, ma fatigue, ni finitiquement, mais n'a fait. On devait mourir là. Ou même le coffre devait mourir là, au fond, encore, convoi. Ou quand c'est, qu'à escorter, tel n'a. Au bout de chamambo, bien walula. Au chamambo, bien walula. Donc, la kita, ikan mai, ni fere mai. Gafu maliki jaga, ni hakli jaga bodi. Jamana dun fara jamana marabau kan. Jamana kundiya ye gari. Note, mugo tunta don. Fo munu tuni alabe gundulake. Kafani wati na kushugel kuyala maiga. Hali hasimike. Joni tunya don. Kafani brain bogar kita kafunga bora yi mimbi sigi. Koya asimi goitai. Joni tuma kalama. Hali ni yale renyininga. Nini na inyoye do folomina mba yiningadi. Asimi goita. Yalaw. Joro mimbe ebolo sisan. Itu sigimbe na yewa. Etu nya do kafo. Ibrahim Bogar Keita ka fanga into. Amarabi ke efewa. Hali shugel ke. Hali nuku kwa le yini tunye malika dakunkurata. Kafo kwa lebe joro minabi. Kwa le na joro la. Tuma dola. Madala fiu na tumba kalama kafo alena kai. Hali naka le yini tumiseka kai. Na kafo kwa bi joro la bi. Dumbe ala di bolo. Note ni mali ya famu. Kafo dugu lakana be dugu dewu ni bolo. Jamana lakana be jamana dewu bolo. Yani ki jigi seme yoro bamunu mafo. Aina ndeme nga warala. Ukasoro ere jome ka kungulu minide. Wala kembe ki kwafa kungulu la. Ajuguma yoro. Nyeshi ima. Note. Mitara kumini. Unake ima kujuguye. Wa mashiti gerela. Keni waratu. Abo ucheni nyonyi ka ucheni nyonyi. Mashiti ta kunyamvamfe kwe. Mali. Nantu nyafamu. Dugu be. Kafo o dugu nunu. Allah fasali. Atangani. Kasiri dugu de una. Ni Allah sona manga donkibaru natanu nuna. Amina barusiki uke donkibaru keneka. Anga chikoroba do be atumbe. Olu ye mali maraba follow ye. Musa bala kulubali koni. Auna dilaka barusiki ke. Aye dabali minfo. Ako dugu be alakana kasiri follow. Adugu de una. Hali koronfila inge. Yoro munu mela bolo. Aye muguchika mwei kosaina. Fu yere damani nyonje note ka fo bingen gelaw bitai. Fu nu yere kera bingen gelaw yeke. Fu nu yere kera tunyun gelaw ye. Halo wale mindeke kabo awfe bama koya ki kunda jamana koronfilaka fu gaw fu kidal asraw hali na fora ko lakana baw bay ayye ay ali dozo kele munum flenike dozo munum mita ko bita lakana ke abeta nyuma yede Chogomi an yero beseka konye don. Antu nyambal madobla. Ale kabobo makoya katafu ansungo katafu kidal. Asrabi bule alefe. No unafo jose ujoni. Ndena atokofo. Nga gelea mimba asraka. Ubafo munu maji adisiu. Ubafo munu maji mana borotolawu. Hali dozo. Nimbebe binganini tunyonike. No sigabe mamina. Kramoke maye mami antunye ni nyine fe kumi ebi buli ni sran nu kan kosobe tuni wale ni bara nyuma ni jiglatika wale mun mike kabo onve bamako katasigu tuma dola itu kalama kosobe ngani temina sana kama kayele kata mubti kabo mubti kata gausrama kata ansungu kata kidal ni sran mi buli efe kosobe anko niti ni togo nyingalike nga asrabulla efe abibuli efe nuko gelea jumembe asran nunu gantunyo ni wale ani yoro jumembe ko minu mbibla uka bara la kubake iyere ni alache jati musalaka tala namara kuma tala wakafara maka kama kele ni dala kuma ni ka fere utala fiu bismillah karamo okay ela Jose Traoré bifo kosabe dante folemina bifo kosabe ka segi ki fo ka lamebo bela jelen fo malikono malikoka bi au bela jelen fo yoni almi kana ajaranye kadamena bamoka kata sifo gawo kateme kata kidal ani tesadit ni mena kan ikado ne ni sira nun tama nganye siraba min tama ode ka po bamoko kata gawo o siraba ko ne nyu tama eredi ani gawo krefe dugu
ani gawoni kidal nyu sira ba fono tama magele ya soro gawoni kidal ce magele ya o sira en fono kay no kadaka gacha kacha sira en kay no kosobe fukata se emela yere mo go fono ni gacha ulu ko ni be siranga sira en kote chamana o yoro lay gele foto sira en kay no awango komi o yafo ko sira munum be krefe ni mo go be taula ko mo go jemon be biika nga aw mata o sira fe nga kabo kidal kata tesalite o sira antaro sira meseni fe nga amagela fono sorola sa tumbe mo be sira munu yerenya antumbu yoro ka mobila no e tamaseken nu yerade antumbu yoro ka mobila o yoro fono bebbi nyonga nga o be nyokon sira woni nyokon tawro do alhamdulillah bas ko ma soro kidal ni tesalite ay wakabo o yoro fono natugoni kata menaka fente o sira fono ka no e kidal favelan sira nun ka no gelate o yoro sila aywa mi gawo krefe dugu fona ye problème chama be gawo krefe dugu nuna e ina fo ni mami mbora gawo ni be kana moti aywa dugu do be no bawele ko intaka ni bora gawo bi sale dugu bayinde mo folo tamache dugu do e kado dugu ni aywa problème ngoni bo o yorola fi man ko ni kala fiate o yorola aywa ani dugu were fono be no bawo ko ndriti mo do bi sanobo ayorola sanobo yoro fono do na apalan dirti walma intaka hakilla sano bola bu o yoro en don ko sobe ay o yoro la fi man kon tesaka lafiya soro o yoro la kadaka mago jemo de beta yemarano e tamase kunu e o belegele arbene do marfawla ibafu ko femere emela de beta yemara fi man tesaka moto san itisaka telephone san itisaka wari yere yira ka ko wari yere hali wari doni bi posela utisaka yira ikakube dugu yi aywa sano bola munu fona be sano bola no alna ala yakika denge bonani sano yi o bitamini la fuiti bola fono o pingani kacha ayoro la kosobe jama fono kacha nga mamunu kacha ayoro la kosobe odi sudanais ani tchadien ani niger mogo ulu ani nigeria mogo fono be eba nun de kacha ayoro la kosobe no e sano bara boyoro no ul de kacha ayoro la kateme malion yereka ube anga fo nordisi parce que obe yave mogo de wele ko nordisi bo nordisi no ulu mancha o yoro la ulu kelengelo nun de ba ala ayo halni mami kacha ulu fe doni we dongonode ani motifan ve flow ulu doni fono ba ayorola nga mamu kacha yere odi sudanais ani tchadien ani niger ani nigeria mo ulu de kacha ayorola kosobe ulu kwani keme ulu beseka bishigini kota o yorola eno aywa gela flana be yoromina ni mo mi mbora moti ni bita gawo aywa ibiteme douanza ni temala douanza la 4 kilo nane nyogo ube ka 6 kilo duru nyogo mo ela jose e ka donso ka poso de be dugu dola dugu be le ko petaka donso chama de be worla no olu de be karu jo mi kare jo o ma oba fo chow be ka jigi duguma kanano ka carte e be jela mo bo ka fulambo e be na ka carte aywa ni ka carte ne ayera la ka fo ko e ko ni fly jamu diko bari walma e ko ni fly dron awe ka donga fo e ko ni esi orla etiteme e ka do donon no ubi sensi bulo sire ni ki nyesiri aywa o ko ni etiteme e bi fagay neni fla chama barlo yorla yere o e flamu faga yorla ala dorne ba hakedo o be ka flaw jugi kare kono doro ela jose ne do bore ki ka information do lame e bigere aywa e ka don dana aga sagu uluka nyimo ba do kumana e kare koka e no e sira non kay nga o bi flaw jugi sira ka kujugu kula amma adama so yormo de adama go so yorla de a labana tuguni ako ulu be donso mo jugunu yordo ko ka marfa di mo jugunu mo o mo jugunu nubu yordo o ti so kare kono mo jugunu be ka munu nyinde ulu yorti do kare kono kasirate kare konna yerla o tuma fe nebe mi vo donso e o ma ka jete mene ko ka kelega chugula namanya ko abe mo jugu yordo o tuma fe aitu no fe aka kare kono mo gonun toyi munu be ta kare kono o mami o mabon ulu yere ni mo jugunu yere madi yere wallahi jose be ka fue ne ina bawke afle gaw kerefe ye jerisu tade o yoronye jerisu ka marade be jerisu ka fempe de be o yorola eno bora o yorola dugubere be ko boni kado o yoro marabe jerisu tay ni bora ibita taykar walma tinaykar o fona jerisu tade jerisu ben yorola do so ben dugunu yorodo cho o be dugunu yorodo nga yana akata baga flamunun bora kai o tado kube sira ka yere na yana ka tu jigi ko ulaja ba ko faga walma ko katununu nabu ka dugu yorodo dana sabu nyama ko ka kuma ka yere ko ube mo junu yorodo ko ka kelke minan dumo o tuma so ka fara kare jolila no manya we kare jo
o tuma o ka kare jo o ka dorome muga muga wala muga ke binana wala ma mo mana se mana ko kare jo no fe mais mi ye mo jigine ko flado ko terroriste do o ko dabla ala joso no temna ka boy jadi sunu kalekan u kalekan yere kare o kare be no ni mo jigina kare kono a kare time ka boli sirenga o ba jini o baka kare fen fe jigin tanno a numéro be de dile do mo ni fla jigina karo kono mo were be karo kono min be kare numéro du uma o bo kare nyini parce que compagnon nani de kanga ka gaw compagnon nani ayo be ku jando yorla ikado nga fo jadi sunu ngoni u labene do kamade nur trans sonef bani ani telemise nunu de be ka gaw aywa yoron mayno banyagaraw koro walma petagaw ni flafen fe jigina ni kare ni koni kono ikado nga fo kare kone u kare timeka boli sirenga jadi su kalingare do u kare fe be ni fla jigina kono e kare timeka boli u ba nyini fokata yi nu ya yi u ba jini u kontise mo ayo kalingare do op mara fe ulu ko kuta dabla fokata ko gouverneur ya ordre di doso kam mo jigi dabla parce que ni ya jetimna petaka doso bi mo jigi yoromena o yoroni posu manja nyogona ani posu temene titeme kilo nani ka a chale ba kilo nani uba kalamo ni barambi mali goroma kalamo ni barambi mo wasite voici ni sirano ngaminta do ni barambi ela jose kuma kanga kenengade kuma kanga kenin kan yere aw bise kata jo sira kan kamo jigi munu mami o mabon flamin danan nunga posula ala dorna ba hakedo na fora ku terroriste yere mamunu benin ken hunde terroriste wudi ni gouvernement mo ta kalamo o man hunde terroriste de munde bala ka flow jigi no hal u folo ukunde karante ko loje ubi nyedaw del loje u ya abo mo sa comme ubi dele ko koroboro do mineno u dela koroboro do mineno aywa u koni u mena barola u tile dama do ko lamana ko lubla ngani wate na ko kena karante flede ni flatto ko ni flajamo yere la doro e masse e ka ko banay e titeme bli e ka don ni kado donso ka barade otuma u kalaje u kanim bokula no manyaw ni jeri sube kele woni jeri suka kele ngami ngone ka kare joka mo bujiga kono o kungo de kare ti wudema kungo bade do kare go parce que ni flaji na kare fe kono a kare bijeni a kare te maka boli sirenga fona garla de non de jeri sunu be ka nyini parce que ni bora kona ni be kata douaza sirenga no jeri sube karu jo sirenga jeri sube karu jo sirakan fo sigoro ma damado kare munu numéro dule do mo no ko ni yayo bajini kare fe be ka jini ni global ka fo ko kare do jenna e ka do flade jigina kono u kalengade do ni kare nungwani ni uni mama kena ko ni kare nu fefe ko ni fla ko ni jigina ko ni dozo ko ni kado dozo ko ni wolde mo ko ni jiga ko flade do amame amabo ko tersu do ka jigi awe kado nga fo yokungo se kare tigi mama otuma ko kala je ko numa nya o be kare jo ka warmi sen no fe wala mo ka ko were nyini no fe o kala je o ka da sirola e la jose mali sora su ka dese ka sira posu ke sira ka sira contrôler fu ka tasi dozo ma dose nunu mina male jigila misere ni manga keredi mo munun doni do ne sira contrôler o e mali yere ka fama yamar leonde ulo de kanga sira contrôler mais kata donso blala donso munun bala no ni flawbe kelela e ba do la fe konte flawé o to kala jo ko de boala me no mo boala be kungo se karoma alla ba kareti taw ka dugula tuguni wallahi jose kareti no ma dabla kareti ka dugula tuguni karmo ke ni donso kembe ka sira ba jodala koloshi minke onga dozo ta yorobeo go pawalikela nunu wala jihadisi nunu to ba fofo chokomi wala dine chrétien nunu ani jamano borotolaw go ulu fana be fandofe yala e ka koloshima boli ulu fana kanwa el hajjo se aywa ni kare fono bora bamako yana bise gawo e ka do no o temena motila ka doninge kare tugu yere de be mo labe ka cew bla ñefe ka muso bla ko fe ni ka kila ka yirndo sir oni ñawonce jeedu so ñesrenya parce que jeedu su be karu jo sirala ku vérifier ni yorola ani ku ka menon loje nga o titani mo washika fusi ko be kare ko na fambe larve o titani ma shika fusi nga ni muso be kare kono o tiddo kare kono nga ko furu num bebe daylo bu menon boro jigi boro be jigi bu fle olu yere murubo bulo ni ma seke fono bu tigani muru ubi u jur tigani muruye nganu clair olu yere u basri kanya o te fuy bo makun o te dorme be ma mokun o te mo ji ku kado yi o te mo jigi ku fly o te mo jigi ka fo ku femere foni akera o mo min to dilu do mo ka fo ko ni dugil dala bay wal man ni fenke ba fono adresu
fo no renseignement kele de no ngon to do parce que mo do bi to ka jigi sira nga ina fo do ngada law na nyo naw non do tissé civil vraiment tiere la o nere be karate ko ni renyi ngawo e munu yoni compagnon bule banu na ayone awbe musu classé kata ko fe ka cew blaka na nyafewo otuma fe munu ye flaw ye muna ulu yere to jigi yani obc petaka muna utu jigi yani obc koro ube yani obc banyagara muna utu ulu flam nun jigi ka foko don so be nyafo baw jigi ne bo nyini ngali ke o sofere nun yere la o la jose ne monene mbale do ni ne ala ne nyuma se bamako ya ni compagnon nani ni be convocation dini nani kelingele bela jele dema parce que obeka bara mi ngene te bara ubu yere la kana ka mo wero tuy awbe nyebo aka bieni fe abado tigitigi ni fla abe bie dama adu ba do na sera nyefe fe mbala nga bastala no fla ka ko ne jigi sraka jeri sun kale lawo fla ko ne fe ma jigi mubli kono u kare ko ne otime ka bule sirenga otuma fu gouvernement ka kumaka ay wuli ka jomi ngone be ko ni mami ngone be wuli ka jog ni be minke do so munum be sraka no lu be ka fla o jigi ka dabla numa dabla at kointi banko banko ko ta kula na be kare jo aka waru miseni no fe na yoro ko be marfa sanda bi 500 o ka jo o kama numa fara mo jigila o ka dugu na kare ti tawla tuguni wallahi kare ti tawla tuguni o ka dabla ko kada jaru su kale ngado o be kare jeni na o lu yoro ba kala mo karo be ka jo be ka jeni wo foite fla jigina fe ko no numéro dile do mo ni ka fla jina kare fe ko no jamam be kare ko no do be adresse de jalisin mo o tuma ko Allah jo ka dabla nu be kare jo ko wera no fe ka jola nu ta jo ka fuka jo ka Allah jo ko ni fla ba ko no fla do bora murtani do bora ginere fla to bula abu yedora abu jigi awdo ka be flaw mo jugu yorodo yana bo jigi kare ko na titu ka dugula ay to dugula kele ka bayi senga ko solo wo ka sala jome mali ko na no mi la kana ba kadamena sorate la kadamena français na katabla o dozo la minte fla dugu nu yorodo debu yorodo ngat utitaay do mo dozo de bi jo saka ka mo jigi mali fama ba kala mali fanga ba kala moy ni mbara inde kake flaw ye ko be ke ka kuma ka dese flaw tabdal pula ko ye ko be ke na ka dese tamamele shishima bo iba fu dongo do dade be ka faraka ani ko ngone be kanode siran ko ni problème bala yoram na ko ni o poso sabayndi banyagara koro ani petaka dun su de dalebe ne siran ga no flamu no bo Sénégal mu no bo lagene aywa ne ko ni kala de kami ngone ve ko ne kuma flawo ay siran jo folo mama be ne ya don fla to ko ni fla jamu de be ka karante ko no siran jo ni ma siran jo ni taray ti segede ati wulide ni kon taray ti segi ni siran ni man ngone mo ko ni ititeme otuma fe fla fe be no ngalla de kami ba bele de na ni e ado tigitigi e de fly fla to ko ni fla jambe ka karante ko ni kono kenya ka fla tay ko ni atoy ikase tayo ta daga ke segui aka ke segui ube aka ke sevare ni temeno la ko ni tisegede assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh komoke anyi kap mo me tuma dola nanga jimana marabaw mamun ko ni mba fe jimana ngalla lafiya mauma ne nyebe fin ketala wala fin fotala ngani wole wula igeleya ikanyi folike ni kononje ay mba biskiya ka foye fon fo inye de ay imame ma oreda ne be edon sabu eye fin fo onye kidal kan tumana tumani ma oret se kata kidal itumbe imun fanyi wolo kera hakika yi ambi refo yala ika kuma laban jumen be fe ka fo anga famaw ye hal ne reke sabu baray manno on goni ambe lasilike ni shiriyaw de minu mba ye wala minu abeke minu nyana tuma dola hali mimba ke ni ke kumbala na mafamu munde ya to ibeninke hal ne re sabu onga bara anasrau kacha yali ka kuma laban jume kama oke anga nyongo mblaya ifo ko sabe dante fo lemina kadi do ki ka do nyini fe masha Allah la ka hera kan wati bela jelena so wala nye information la me ka kuna me hakila itungo ko abina fere ke kata bo e mado banya kara ka wi martiri e kuro kawde a jesene ko be mani fu ni wati na nor sirangla kana ta fede kuna fu ni dilao dongel dalao abe to ko dilide mo ko jugun ni ko wula do renseignement be mo bulu ni ko ni bita avion na kasege avion ko ne mo fo non de dugma sira ngoni ela jose ne konta fi kata dugma sira jamana yen chauffeur do ka se digere ma la chatala de kabi ko ni masi sevare ko ni sakon ka bandron abana wati be mar fatigu be mobli njo wati be ni jalu suma jo don so ba jo wati be la jedena mobli rectifier kata sira mbe mo jugu de kata wallahi wati be mobli mbe jo wati be mobli tigi moto tigi ma mo ga ma tane ko
o bena singa mobile entouré te kata gare wati be awdo ko na fone dilaba o beba udon o to ma tiana ne ko ne ka lagnite ka sira messa ne sira ya chuka amina amani dongi dalaw ko na fone dilaw ni jimanga nor sira amina san ka ko kibi teme sebarika o manga ke fiu ka fu bi hali se sebare re o farti kana sira amina sande sira ko ne ko ne fe juse ay sira intui ini baraka nyango bela jiden fe aka tama dara ke segui na manya ta nor la ni avion do eta non le dumana ko ne ayu interdire de wati ka wati mayde wallahi ni wati mani assalamu alaikum nderge baranyu ni kununje ay sabo ni yayi ka fo on bora kuron kibaru ya kalam ika joda babala jungula ikarai ni ala sunama ameni wati njo ayuro ko foli nunu talila nyanti sa antana seka nga barajo kirengere ni na nyi aslamaya barawi kama gwenta kama o segere ni balmaw ayam balmake ka pumame unata be anga leje anga balmaw deme zinata o yisungu kawde maoma ni bafeka demeke ibisika wuli ka se benhumana amfre ni samaya ni duna samaya dron ika benhumani la voix de Baramso nya jirawla ka fomi blangala mai amina sekuke afolo yemi nere ka srawari no kera difenyi ni bi watambwala fisabilila blangala mafuna abina boro mu wanyini ambalmake mimbe nayi demeta kan segere kwanga desabato ni kolbato ni madigunu kuku magwe boro totora nini boro muga ambe uta chumi wobiseka tadi sungu koma angon ngala yini anga leje singen kru boro keme nyanyo soro nyo ani malula ni balu sorla inafo makoroni inafo sugaru inafo hali nonoke ali basi jalan nini sorla nante se katafo songo bajangara kofe sabu songo be bajangara ani mobti diche nante se kay lasro ukam mo mbeya ambi shiro nyini kuna fulla silaw ani dina nyamo ka bonyeta ka dawluka kanimbalo indoni aslame be faso dembe ka joru dabenina anga ninta inafo anyi ugusagu tenge chugomi anyi mobti ka take chugomi anyi malifa wara demeke chugomi inafo koro ani koro krefe dugu antara balo mundi ni akerani au ka demei anambal make ka demei juro munumbeya anga faranyo ka anga magwenta ka nunu segre ambal make anga fulibi re ikachesri nunu yekiboru yaye mikononje yate tseganya sorofiu chierela ambalmo malibe la halamina bi halina fora kafo fongami minina afanga minina minekundo ye kololo minumbe jimana de usoro yala mali sorlasiu ubela benawa ubechesirlawa nunye yale ukanga dabalini fere fale ubu nyenyini na wa mali sorlasiu koni dokum demene uye keleminan kura nunu ulu do nyininu fe sana kulu kele nani kura sorla mali sorla siu fe dokum demene ni sana kulu kele kulu nunu ye rishuka sana kulu dlale ye ni mali ye anyinu fe abina ke sabu ye kadofara anga sana kele fere uka kamali sorla siu udeme uka papali kela uni mali faso janfa bagaw ani anga jamana kelebaw ulu keleli bi nogoyaw bolo chugomi kelemina nunu udira anga surasuma juma temani no bena December kalo tli sabama ukira kele dagala kati dun la teme fanga nyima no ye colonialisation ko tay ani mamin teme nyofe o ye jamana marablo nyimo ye shugel ko kala maiga minu ni député ya joro bulu ko nyimo tumbe keneka uno colonel Malki Jawye anga soldasiu ani kelechaw ani mali tangani ya keshiri o ministre fana tumbe ani jamana marablo nyimo ministre tumbe linkele mina nunu nye bulufonde ani soldasiu ka kele baramino nimbiseka kele bulu tani woro no compagnie ani kele bi fere bi tike ni kele kulumunu nye no groupement tactique interarm uye kele pulo ni nyonche bulufon mbala kele ke bulufon mbala bulufon lamino mbala soldasi uka kele mina duni bulufon mbala soldasi mona jogu bita bulufon mina mbala unanyo miye colonel Sayo Kamarai ayajira kafo nimbara mina nimbele jile
abina ke sabu malika la nyini jumaye bi kana ni la kana ni lafiya bi se ka teme soro mali fantan na ni fe ko ni ye ulu ka hamina ko de bi jonjo ubi ke malidenw ye minnu n'u don nata ninnu na ale yɛrɛ kɔni fɛ malidenw ka kana n'u ka lakana u bolofɛnw o de ye fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ min ni haju fɔlɔfɔlɔ min bɛ olu la bi olu don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ nin bɛɛ lajɛlen a ye ɲɛfɔli kɛ nin na a ye dantigɛli minnu kɛ a kɛnɛ kan o dantigɛli kan dɔw filɛ. kele mina caman baden a bolofɛnw fara baaraminɛnw kan u bɛɛ lajɛlen u dira jamanakuntigi fɛ mali kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔw Asimi Koyita ye nin kɛlɛmina ninnu bɛɛ lajɛlen kalifa la nin kɛnɛ in kan min ye mali yɛrɛ minisiri min sigilen don jamana tangani ani jamana kɔlɔsili ni kɛlɛcɛkɔrɔw ka minisiri n'o ye kolonɛli Sajo Kamara ye nin don kɛra nisɔndiyaba ye ale fɛ diɲɛ don o don e bɛ cɛsiri la an ka kɛlɛcɛw ka kan ni kɛlɛminan jɔnjɔn minnu ye minnu b'a to kɛlɛ ɲɛ bi sɔrɔ u fɛ o baara kɔbilabali de bɛ kɛ fɛ diɲɛ don o don. Menace est à la mission que vous leur confiez. Ka kimɛ kɔlɔlɔ minnu ani gɛlɛya jugu min bɛ an ka faso da la ni o gɛlɛya ninnu wulili baara o de dira an ka jamana kɛlɛcɛw ma. Vous l'avez souvent répété. I delila ka nin kuma in fɔ waati tɛmɛnen ninnu na. Je cite. N b'a fɔ. Vu ce que nos forces armées maliennes accomplissent avec le strict minimum. K'a ye tuma min na u wasalen tɛ ni kɛlɛminan ye fitinin minnu bɛ d'u ma u bɛ kɛlɛmasaya baara min kɛ n'o ye. Aucun sacrifice n'est de trop. Jamana k'i yɛrɛ nin di hali n'a bɛ golo bɔ ka dɔ fara o cɛsiri minɛnw kan. Pour les doter du maximum. Min b'a to u bɛ wasa ni kɛlɛminan ye. Nos partenaires. An jɛɲɔgɔnw n'an dɛmɛbaaw. Qui se battent avec ferveur à nos côtés. Minnu n'u kɔnɔjɛyalen don ka fara an kan ka kɛlɛ jamana in bɛ kumabɔ ni kɔnɔjɛya ye. Si longtemps. Waati jan ninnu na. Ont eu l'occasion d'apprécier les avancées significatives accomplies par les FAMA. Olu b'a dɔn bi jɔnjɔnna Mali kɛlɛcɛw bɛ kɛlɛ wasa ani kɛlɛ masaya u kɛlen k'o fari min da bi kɔni. Dans des conditions particulières. Wa u b'a dɔw kɛ ni gɛlɛya minnu ye u b'o bɛɛ jɔna. Caractérise notre environnement. K'a sababu kɛ an ka jamana yɛrɛ lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnenw na. Cette guerre. Kɛlɛ min bɛ senna kɛ. En cours depuis quelques années déjà. N'o bɛ anw dala gengenen don anw dala donjan ninnu tɛmɛnenw na. Se gagnera sur le temps long de l'histoire. F'an k'a dɔn k'a fɔ a kɛlɛ tɛna fori nɔgɔyala ten an k'an labɛn waati kuntalajan kɛlɛ la. Mais les conditions du succès se créent aujourd'hui. Nka wasa sɔrɔli sini o bɛ daminɛ fo bi de. Nous devrons an ka kan k'an labɛn. Nous devrons agir. An ka kan ka an cɛsiri ka kɛta kɛ. Ici yan ani bi jɔnjɔn ɲɛna. Heureusement. An bɛ wasa n'a ye kɛ. Malgré les difficultés indéniables. Hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛyaw gwengwenen don an bɛ gɛlɛyabaw sɔrɔ nin ko la. Entrave notre marche. Min b'a an tɛmɛ siraw la kɛ. Nous constatons au quotidien. Diɲɛ don o don an bɛ k'a kɔlɔsi. De multiples signes d'espoir et de jigiya kow ni jigiya kumaw ni jigiya walew kɛlɛda la. Progrès. Chers femmes. Aw minnu ye Mali kɛlɛcɛw ye. Continuez d'engager les succès tactiques. A y'aw cɛsiri diɲɛ don o don a ka kɛlɛmasaya a k'a kɛnɛ minɛ a k'a fariw da. Comme vous l'avez vaillamment fait à maintes reprises. I n'a fɔ aw b'o sira minnu kan waati tɛmɛnen ninnu na. Sur les différents théâtres d'opération. Kɛlɛdagaw ni kɛlɛdaw la faso kumabɔ yɔrɔw la. Combinez au mieux. A ye fɛɛrɛ ni dabali ɲumanw an bɛ wasa sɔrɔ ni minnu ye a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Ces nouveaux moyens. Nin kɛlɛminan kura minnu dira aw ma. Avec ce que vous utilisez déjà. Ka fara kɔrɔlen minnu b'aw bolo kɛlɛdaw la. Aérien comme terrestre. Dugukolo sanfɛ kɛlɛ minɛnw ani sana kɛlɛ minɛnw kura minnu dira aw ma. C'est ce que notre peuple attend de nous. An ka jamana sigilen bɛ k'an kɔnɔ n'o wasaw de ye. Un appel fraternel. Balimaya welekan. À chaque Malien. Maliden kelen-kelenna. Et à chaque Malienne. Cɛ fara muso kan. La lutte contre le terrorisme. Papalikɛla ninnu kɛlɛli kɔni. Est une lutte de longue haleine. Nin ye donjan kɛlɛ ye dɛ. Et nous n'avons pas le droit. Wa a ti ɲɛ fiyewu
a mankan yɛrɛ ka kɛ anw fɛ an n'a kɛlen yɛrɛ man kan koyi ka fili. Cette guerre, kɛlɛ min bɛ senna kɛ nous devons la gagner an ka kan ka setigiya sɔrɔ l'honneur du Mali. Mali danbe ani Mali bonya bi sigi a ma cogo min. an balimaw jamana yɛrɛ ka furubalaseli sɛbɛn n'a bɛ fɔ o ma ko ɲɛtaali sɔrɔ ale y'a jira k'a fɔ politikitɔn min bɛ yen n'u ko ma ko parti solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance n'o ye sadi ye a ɲɛmɔgɔba n'o ye député kɔrɔ min ni kɔlɔnjɛbakaw olu de y'a sigi députéya la dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko ani maa fila wɛrɛ u tun lamɛnna kunna sinigo waati jan u lamɛnlen kɔfɛ lamɛnlikɛbaw n'o ye gendarmew ye u sɔrɔla k'u bila u kɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko garde à vue sabu sariyatigiw nɔminɛlikɛlaw ni nɔminɛna u fɛ ni u ka sɛgɛsɛgɛliw ma ban tuma dɔ la dɔw b'a f'i ye i bɛ taa sini i bɛ na nka n'a y'u diya lasago yɔrɔ b'u bolo i n'a fɔ gendarmew u b'i lasago o yɔrɔ la k'i bila u ɲɛkɔrɔ o de kɛra kunun u ye u bila u bolokɔrɔ k'a kɛra gendarmew fɛ ka n'a Bamakɔ yan a ko sɛgɛsɛgɛli a tun bɛ olu de bolo ni maa ninnu ka fara Umar Mariko kan Abubakar Kamara n'ale ye radio kayira ka radio minnu n'u bɛ Mali fantani naani fɛ u k'u bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔba ani Bubakar Sumaworo n'u k'a ma ko Buba Fane ale fana ye bɔlɔlɔ kibaruya cɛrinbaga ye nin ko in bɛ sabu ye fɛn min ye u ye kanta dɔ de kɛra n'a kuma cayalen don bi kosɛbɛ cɛkɔrɔba ani musokɔrɔbaw aw jo don diɲɛ laban telefɔni ninnu minnu n'u u jafilɛlama don tubabuw yɛrɛw b'a fɔ telefɔni minnu ma ko telefɔni android n'i y'a ye an ka cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw ani maa dɔw ban bɛɛ a telefɔniw na diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen ni kɔlɔlɔ b'a la a kɔlɔlɔw bɛ sɔrɔ ni diɲɛ laban baaraminɛw de ye anw ka fɛn dilanlen tɛ hali an bɛ kibaruya ciri sigi min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko réseaux sociaux nanzaraw ka fɛn dilanlen don a telefɔni ninnu nanzaraw ka fɛn dilanlen don i sigilen i ka so ju la dɔ fana bɛ bɔlɔn fɛ n'i ma farati i ka gundoko a sigilen b'i ye i ka so i bɛ min fɔ i bɛ min kɛ o i t'a fɛ diɲɛ ka bɔ fɛn o fɛn kalama a b'i lebu sutura o sutura b'i kan a b'o sutura bɛɛ wuli o de ye réseaux sociaux ye a ko dɔ de lamɛnra o lamɛnnen kɔfɛ ko a fɔra k'a fɔ a fɔra de dɛ k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko k'a ye jamana marabulon o ɲɛmɔgɔya kalifalen don min na bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye k'a ye o sɛbɛkɔrɔ bɔrɔntɔ nɛni ni dajuguya damandan na nin ko in kɔlɔsilikɛla dɔw olu kumana nin kanta in kan n'a wɔyɔ a n'a kungo barika bonyana kosɛbɛ ko Umar Mariko ka minɛli k'a kun dɔ sɔrɔla o de fɛ sabu kumakan dɔ fana yera o kumakan in k'a fɔra k'a fɔ o ye Umar Mariko kumakan ye ale ka kumakan yelen k'a yera k'a fɔ kumakan dɔ fana bɛ yen ko o kumakan in k'o tɛ maa wɛrɛ fɔbaaw fɛ k'o tɛ maa wɛrɛ kumakan ye k'o ye Choguel Kokala Mayiga kumakan ye nka kɛra i n'a fɔ nin kumakan in tɛ bila kumakan ye nin kumakan in kɔni nin ye kuma min kɛra n'a kɛra kɛfɛn ye kɔni sabu k'a ni Choguel Kokala Mayiga kumakan bɔlen nka o y'a sɔrɔ a bɛ jɔyɔrɔ min na o jɔyɔrɔ in t'a bolo a m'o jɔyɔrɔ in sɔrɔ n'o ye jamana marabulon ɲɛmɔgɔya ye jamana sariya matarafaba maa o maa i kɛra jamana sariya kankɔrɔ sɔsɔ walekɛbaa ye maa min ye o sariya kɔlɔsilikɛla ni nɔminɛli kɛra a bɛ fɔ o ma ko procureur an ko jamana sariya kɔlɔsilikɛla kankɔrɔ sɔsɔbaw olu nɔminɛli ani sariya sira kan ka jamana sariya labato a ka kɔrɔsigi n'o ye substitut ye Bamakɔ sigida 4 na n'o Mamadi Tunkara ye o ko tiɲɛ don Umar Mariko a bɛɛ bolola o tun ye kabili kunungo ye ko minɛli wala jɔnasigi ka ɲininkali o bɛ tali kɛ sariya kolo min taara san 2019 n'a daɲɛ ye fu 56 ye décembre kalo o tile 5 san 2019 n'o bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma ko cybercriminalité cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma dɔ la min bɛ aw tile la ko ye cybercriminalité o de ye an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi bɔlɔlɔ sanfɛ kibaruyaw laseliw jataliw kumaɲɔgɔnyaw ani barosigiw o laban minɛ minnu bɛ yen
n'a bɛ f'u ma ko cyber kojugu wale minnu bɛ kɛ o sanfɛ a bɛ kɛ olu de kɛlɛli la sariya dɔ talen don min ye sinsin maa ka gundola ko i ka gundola kumaw ni ka gundola walew o bɛ se ka tanga cogo min sabu a tɔ nana kɛ diɲɛ kɛra bɛda ye hali i ka sokɔnɔ ko i ka gundola ko i ka lebu ko i yɛrɛ t'a fɛ minnu ka lakodɔn bolonfɛn mɔɔw fɛ hali tuma dɔ la i ma surunya mɔɔw fɛ o gundo bɛɛ bɛ da tilefɛ la k'o jɛnsɛn lagosili ni mankutu tiɲɛni ni laburujali kama nin sariya in dabɔkun de o bɛ se ka kɛlɛ cogo min i n'a fɔ ka mɔgɔw kumakan ta i n'a fɔ ka mɔgɔw jaw ta k'a cirin bɛɛ ka bɔ a kalama k'a sɔrɔ a tɛ kɛ ni sariya ye i ka diɲɛ t'a la i t'a kalama wa n'a kɛra a tɛ bɛn i ma k'a daminɛ kabini ntɛnɛn tɛmɛnen fo ka se kunungo tarata ma min ye marimariko a fɛmɔw a kokanɲɛw a kanubaw a tɔgɔlatɔn n'o ye sadi ye u mɔɔw tun bɔra ka taa a kan ɲiningayɔrɔ la mɔgɔ caaman u tun bɛ nin sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ in na kan na olu yɛrɛ kɔni fɛ marimariko minɛli wala a kan ɲiningali a ma bɛn u ma Dabala Keita nin ye jamana yɛrɛ ka furuba lasiri sɛbɛn n'o ye l'histoire ɲɛta nin ye ale ka fɔcogo ye. Nka kunungo e yɛrɛ tun taara sɛgɛsɛgɛli la an tun ye layidu ta k'a fɔ an bɛ ɲɛɲini kɛ ka a ko bugunatigɛ an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ kunungo tilesi kunjɛ waati k'u ye Umar Mariko minɛ k'u ka taa n'a ye kasubonba la ni ko ma ban kɛli ma a caman bɛ yen a tɛna se ka ban fɔli ma nin ko kɔni a bɛ fɛn min kofɔ dɔrɔn o ye jamanadenw kanbɛnbaliya ye jamanadenw dusukun tɛ kelen ye cɛkɔrɔba dɔ ko ma ko tiɲɛnikɛla ye maa saba ye a fɔlɔfɔlɔ ye min ye ale bɛ mɔɔw bila ɲɔgɔn na a bɛ kojugu kɛ hali ni y'a fɔ a ye a t'a mɛn a kɛra i n'a fɔ ale sigikun ale kɛkun ye tiɲɛni de o tiɲɛnikɛla fɔlɔ ye tiɲɛnikɛla filanan ale fana a ka tiɲɛni ye fɛn min ye o ye ka mɔɔw bila ɲɔgɔn na ye u bɛ mɔɔw bila ɲɔgɔn na sabu ale ta de b'o la ni ale fana y'a daminɛ a ka kan ka kɛlɛ de n'o dun kow kɛra ni m'o kɛlɛ a t'a dabila fiyewu sabanan ye jumɛn ye min b'i sigi ka tiɲɛnikɛlaw lajɛ e tɛ sɛ dabɔ ji la e tɛ takurun kunbɔ tasuma na e yɛrɛ ka jugu ni maa fila bɛɛ lajɛlen ye kodɔnna dɔw ka kuma na jamana in bɛ yɔrɔ min na i ko bi n'an tun y'a faamu hali dɔɔni Musa Tarawele ko baw ka ɲɔgɔn tun sulu kɔnɔ u k'a ɲini ka bɛn ko la k'u ka da ka du la suruku ka don u kan ye Mali bɛɛ dakun min na bi ni malidenw tun y'a faamu hali dɔɔni nin furancɛ in kɔnɔna na an tun ka fadenyaw bila an ka fadenjuguyaw bila an ka fasow lajɛ a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min tuma min na ni jamana in kɛra an sago ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'an ka fadenya tulonw kɛ k'an ka fadenya walew kɛ nka an kana jamana ciwale kɛ nin fɔkun tɛ ko n bɛ kuma nin ko in kan ko dɔ jo don wala jɔ jalaki don ne t'a to ye kɔlɔsi kɔni y'a ye bi hali ni ye Mali fan wɛrɛw lajɛ malidenw bɛɛ tɛ fɔ la dɔw ko Faransi ko a ka taa ka gɛn yɛrɛ ka wulujugu gɛn ka gɛn ka wulujugu bila nɔfɛ dɔw ko ayi dɛ ni Faransi taara yala an bɛna kɛ di olu yɛrɛ dama bɛ kɛlɛ min na o ka jugu hali ni Faransi bɛ ka tiɲɛni minnu don an kun ne kɔni Jose Traoré n limaniyalen don n'a bɛ maa o maa ɲɛna k'a fɔ Faransi na kun ye anw dilali ye fɛn fila don i ma i tɛ ko dɔn i ma i bɛ janfa de la kuda ye Faransi ma deli ka na farafin jamanaw kɔnɔ n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ nin baro in kɔni sigin tɛ Faransi ko kan nka n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ jamana minnu ye diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔ ni bɛɛ taara fadenw bɛɛ taara k'u dan a bɛɛ ye Faransi ka jamana maralenw ye hali kɔsa in na yɛrɛ ko diɲɛ jamana bɛɛ ye fantan sɔrɔbatigi jamanaw bɛ yen sɔrɔtigi jamanaw bɛ yen ɲɛsen yɛrɛ kɔrɔ jamanaw bɛ yen tuma dɔ la don nata ninnu na n ye se ka wasa ni yɛrɛ ye o bɛ yen fantan jamanaw bɛ yen nka misiginɛ jamanaw bɛ yen misiginɛya ye a ti ko a ti ɲɛ a jigiya t'i bolo fo ni Ala ka jɔnɲuman dɔ nani dɛmɛ o jamana minnu bɛ diɲɛ jamana bɛɛ kɔfɛ ninnu maralen don Faransi de fɛ kɔsa in na ko jaabi laban min sɔrɔla o ye k'a fɔ diɲɛ jamana bɛɛ kɛ bɛ ka jamana min dan ko Niger don hali anw yɛrɛ fana Mali anw bɛ faden anw bɛ kɔ i n'a fɔ faden tɔw bɛ kɔ cogo min nka anw fana ka fisa ni Niger ye daba bala n'an seginna ka na an ka dɔnkibaru kɛnɛ kan Umar Mariko ni kɔni ko Umar Mariko
denmisɛn minnu bɛ yen n'o ye Musa Traoré ka fanga kɛlɛ ko bɛɛ y'a démocratie a kumaw ka ca kosɛbɛ ale y'o ŋana dɔ ye ale don la tɛmɛ fanga min sigira Musa Traoré kɔfɛ fanga min sigira n'o tun ye CTSP ale tun ye ɲɛmaa dɔ ye o furancɛ fanga a tun b'o kuntigiya la k'a daminɛ waati sa fo ka se bi ma a jɔda bonyana kosɛbɛ olu ye senedi dilan ka tila ka na sadi dilan o kɔfɛ parena dilan la ninnu bɛɛ ye kundenna kelenw ye nka kabila waati fo bi Umar Mariko kɔni a lakodɔnnen don ni fɛn min ye o ye wasadenya ye a kɛra o ye ka tila ka k'o ye maa bɛ se k'a fɔ o gɔnkɔrɔ yɛrɛ don jamana politiki kuma kabila 1991 ka se bi ma a ma fɔ Umar Mariko kɔ ko minɛna ko bɛ kaso la yala y'a ye mun faamu sabu kunungo ko a kumaw tun bɛ sen na kan na ko gendarmew tilala tuma min k'u y'a donni ka taa n'a ye kasobonba la a kɔni gɛlɛyara ko nka k'a kɛra yala e tun bɛ yen wa. Bamanan Jose Traoré an ka foli b'an lamɛnbaa bɛɛ ye i y'a fɔ cogoya min na depuis ne kibaruya in mɛn sɔgɔmada joona la sufɛ yɛrɛ sɔgɔmada la 9h tɛnɛndon décembre kalo tile 6 san 2021 ne taara kan na n ko n bɛ taa a ko ɲɛɲini n kɛlen k'a mɛn ko Umar Mariko welelen don ka sababu kɛ ko kan dɔw taara k'a bila réseaux sociaux kan ko a minɛlen b'o nɔ la o ko de la kumakan in ne y'a lamɛn ne ye kumakan a wele ne kun min na ne y'a lamɛn réseaux sociaux kan n y'a lamɛn siɲɛ caman mais n ma sɔn ka a partager n ma sɔn fana ka a bila la mɔgɔ wɛrɛ ka lamɛn fɛ ne y'a lamɛn cogoya min na n tora o cogoya la an selen kan na n ko ne don gendarmew tun bɛ da la ye ko n'o k'a fɔra ko mɔgɔ kana don k'olu ye consigne sɔrɔ ko mɔgɔ kana don awɔ hali minnu ye kunnafonidilaw ye ne ye n ka journalisiya carte bɔ ka yɛrɛ la n ko an nana kunnafoni ɲini de la an fana bɛ an ka baara de la u k'a to an ka baara kɛ u ko ko an ka to kɛnɛma yan k'u bɛ ɲininkali la ko hali ne donna ko n tɛna se ka n ka baara kɛ kɔnɔna la ye ko n'u bɔra tuma min na ɲininkali min bɛ an fɛ an bɛ o tɛngu u la u bɔlen ko kɛnɛma an kɔni tora Dar es Salaam kan niveau la ANCT bɛ yen rond-point dɔ bɛ yen so dɔw fana la banbali bɛ yen jama tora ye o cogoya la nka Umar Mariko kɛlen minɛlen tɛ mais minɛlen tɛ i yɛrɛ da sera a ma sisan Abubakar Kamara ale ye radio Kayira ɲɛma dɔ ye coordinateur hakili radio Kayira a bɛ se radio so caman ma jamana in kɔnɔ n'a ma se 6 ma a bɛ se 7 ma ale ye o coordinateur général ye blogueur dɔ fana bɛ yen ko Buba Fane ale fana événementiel a bɛ to k'o organiser événementiel a bɛ fɔ o ma ko concert ka jeliw wele ka bɔ diɲɛ fan 14 fɛ dɔnkilidalaw artistes ka o ko labɛn a b'o baara la farikolo ɲɛnajɛ ta fan fɛ kɛnɛya a bɛ fɔ o ma ko sida foot ni mɔgɔ hakili b'a la a y'o fana caman labɛn yan donc ninnu maa saba de nɔ minɛlen don an kɔni tora fo wagati jan Mariko ka avocat bɔra o ye dantigɛli kɛ ko ɲininkali ma ban k'u y'u ɲininka ɲininkali ma ban donc ɲininkalikɛlaw n'o ye gendarmew ye olu y'a jateminɛ ko u ka t'u bolokɔrɔ ye ka sabula a bɛ fɔ o ma ko garde à vue sariya ko don ni ɲininkali ma ban i bɛ se ka to olu ka bolo kan fo tile 3 72 heures 48 heures donc o de kama u sira kan na ntɛnɛn décembre kalo tile 6 ka dugu jɛ kunun tarata la décembre kalo tile 7 san 2021 ɲininkaliw bannen ko parce que pointure donna procureur fɛ ninnu kama an ka procureur Touré an ko o yɔrɔnin fɔ ko fara kan ale bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la sisan a bɛ fɔ o ma ko congé a bɛ congé la sisan a ka premier substitut n'o ye Mamadi Tunkara ye o de ye affaire instruit maintenant n'o ye affaire instruit a bɛ passer gendarmew de ka bolo kan olu b'o ɲininka ni gendarmew tilara ɲininkali la tuma min na u ye ɲininkali min kɛ a bɛ fɔ o ma ko audition o bɛɛ bɛ sɛbɛn fura la ka tila k'a da maa welelen ninnu kan n'o ye Umar Mariko Abubakar Kamara ani Buba Fane ka audition da u kan ka a lasaki kiiritigɛlaw fɛ o de b'a jateminɛ n'u ka kan ka bila walima n'u ka kan ka ɲangini min da u kan o b'o fɔ donc yan'an ka se kunun tarata ko ma ne yɛrɛ bɛ min dɔn kumakan in kan video ni enregistrement sonore n y'a fɛ n ko n y'a lamɛn siɲɛ caman
Umar Marko ne muna me Umar Marko ba damna yelema ka tlaka premier ministre nini nsika saka nini ka tlaka kamara tofo ko ukanka debare sigi radio kaira kan shogal kama kabisa ka emission sabaye mais ko ale tanya do en tout cas wali ga proposition ni abisa ke frère be aboga kamara ale ni radio kaira coordinateur frère ba de konon nay wali ga proposition ni saliye donc akala kala banni ni dubaro fanaye kadaga ko ko fe ni seri chamanke ka enay ka en dalaye ajirala kayra barakala wora fe ko kamara ye vocal de ci enregistrement sonore de ci ma markoma shogal be kuma mina shogal ga kuma umar yo ode jabi na ni shogal ne niye nga shogal ga kuma numu ojo molame nga shogal be nifo atafo dola kuyi kasabu ke ale Musa Traoré ala kahinala o ka parti UDPM ayo zenesi nyamo wake katla Musa ga fanga chane sa 1991 92 aya ese ka parti sigi 5 ans ko to la UDPM na no Musa ga parti nga démocratie mouvement démocratique mo ma soma donc ode yela mana kana ke MPR donc shogal fo dama bafo ko 91 o mi kala sayo kan démocratie malla ko bengalo ko Musa Traoré walma armée mallen parce que Musa ni président de la République c'est suprême des armées do ko armée machi armée mali bin machi fa 91 ko école d'enseignement sa 91 ko mama sara 1991 ka benzon ni kalabanci ni fanan barake balni bingani kalaw ko le sara 91 ko kuma lola ko arufum ma ko ma démocratique nuru tun kwada ron Musa Traoré ko la ko olu yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka marifa ci mɔgɔw la ka o doni da régime Musa Traoré kan kun donc Sogol Frodama a b'o fɔ a kɛra audio a ma kɛ audio ye o depuis 1996 a b'o kuma kelen kan donc a bɛ se ka kɛ Sogol ka audio in kuma kɔrɔ dɔ mais ne m'o lamɛn mais hali ni ne m'o lamɛn ne ye nin kuma mais Sogol da siɲɛ caman a bɛ ka min fɔ donc Umar Marko y'a essayer k'a b'o de jaabi o jaabi nana laban ni weleli la fo kiri tɛgɛ bɛna bɔ a la ne bɛ min fɔ Umar Marko ye ale donnen don jamana in kɔnɔ i da sera ma karamɔgɔ Jose démocratie fanga min b'an kunna Umar tɛ dɔnni ko la a bɛ fɔ min ma ko tariku a bɛ don Mali démocratie tariku la a ye CTSP amo o nyama ka o nyama twa Amadou Toumani Touré mais o membre tundo France la fanga min sigira 91 Musa Bilenko o France la fanga to twa CTSP Umar Marko twa o maye ka tawma fo ameram na bi Umar Marko be Mali tarkula démocratie tarkula donc amase electo ka fo moye ay député ke abe samu gambo aw ke député ala kolonje ba ka fe radio kaira o duru worobe jamani kono no mafli awo be nyama ebi donc amasanga Umar Marko ko fo mo wiye en même temps ay kambo jamana kuntika na fensia chama ala ma do garziga la falo donc o ambition bi la kebe jamana kuntika de ke Umar Marko adoro na sisa a shijera personnalité publique foroba modo fuma ko personnalité publique o foroba moy ni en fait farafina ni malite américain fait parce que démocratie la même c'est américain ma vous fait personnalité publique foroba modo vie privée tila abseka fo ka to no fait ça chama ali français ni amara ou quoi FMI wari bomba FMI o nyamodo kumbe ko Dominique Strauss-Kahn France gado aka vie privée a amosa kosobe donc dutini hali biga dukono ite ni befu dala na kinda ben saka fili
il se ka denmisɛnninw papa da la bon ni ikutige mais ila mala donc iba ba cogoya mun na nini la i bɛ se k'o fɛ ka sɔrɔ kɛ a ma kɛ nini bilen i n'a fɔ an ye Umar Mariko ka audio lamɛn cogoya mun na ni bɛ jamana mara fana maa min b'a fɛ ka ambition k'i bɛ jamana mara dutigiya k'i cɛ ka bɔ yen ko dɔ bɛ yen i man kan ka sɔrɔ a la ko dɔ bɛ yen i man kan ka sɔrɔ a la nka n b'a jateminɛ ko fili don parce que n'i y'a lamɛn i b'a dɔn ko Umar tun b'a dɔn ko kumakan bɛ bɔ kɛnɛma ten ka kɛ foroba kuma ye tan a ye nin bilen min kɛ a da la surtout jamana bɛrɛ minisiri ma a tɛ sɔn ka nini fɔ nka kuma a bɔra dogo la ka kɛ kɛnɛkanko ye o de kama an bɛ ka an da don a la bi donc tɛnɛndon kunun tarata disɔn kalo tile 7 u lamina tuguni audition bannen u nana cogoya mun na parce que u bɔra communicat tribunal la de ka na kan na ko k'u ɲininka u ka audition kɛra procès verbal la k'o da u kan ka taa n'u ye procureur ka substitut fɛ procureur ka substitut ni Mamadi Tunkara ye o y'a lajɛ k'a fɔ ko u nominalen bɛ ko min na ko ye loi sur la cybercriminalité da sera ma o loi sur la cybercriminalité min taara 2019 nu ma fili o article 21 21 55 55 ani 56 56 o de b'u ɲangi loi sur la cybercriminalité kɔfɛ a fɔ min ko article 21 du code pénal o fana b'o ɲɔngi o Umar Mariko ni Buafani ni Aboka Kamara ka ko yɔrɔ ye procureur ka substitut Mamadi Tunkara ale ye décision ta ko ka taa n'u ye kasobonba la kunun tarata n'u ma saba taara kasobonba la u y'u ka su fɔlɔ kɛ u ka kiiri fana bolodalen dɔ koyi k'u ka kiiri u ka jugement k'o bɛ kɛ février kalo tile 15 san 2022 an bɛ se ka min fɔ nin na o de y'o fɔlɔ yanni ka bɔ kuma la procureur ka substitut an kan k'a fɔ Mamadi Tunkara ka da kan n b'a dɔn denmisɛnnin dɔ a ye baara kɛ ne bolo Nouvelle Horizon na ne tun bɛ Nouvelle Horizon rédacteur en chef tuma min na ale tun bɛ Nouvelle Horizon na kunnafoni sɛbɛnna ninnu an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Nouvelle Horizon na a ye to yen de ka fonction publique kɛ magistrature concours kɛ ka passer ka jamana u ye san dama kɛ kalan na institut la après a taara yɛlɛmani après a ye munumunu na jamana kɔnɔna fɛ yan'a ka sɔrɔ communicat tribunal la donc n bɛ Tunkara dɔn denmisɛnnin min dɔn timinandiya b'a la parce que ale de bɛ Ture n'o la bi ale de bɛ procureur Ture n'o la bi an b'a fɔ a ka timinandiya la a bɛ f'o ma ko il a été courageux parce que Umar Mariko ye maa min ye maa min bɛ mandat da o kan ko ka taa kaso la i fana to kan ka don tariku la ala ka ɲa ka d'an ma ala ka ɲa ka d'an ma Dabala Keita n bɛ dali masa deli ala ka jamana in basigi yɛrɛkun sɔrɔ mandɔgɔn sɔrɔla ala ka kɛ Mali k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Umar Mariko tɔgɔlatɔ mɔgɔw ye u ye kunnafoni lasilaw wele barosigi kɛnɛ kan an ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ yen olu filɛ nin ye ko daminɛ de nin ye ko daminɛ. Il a été bien dit que Umar Mariko a toujours été dans la lutte désintéressée pour le Mali. K'a fɔ Umar Mariko bada kudayi a taa tun ye fasoko de ye. Umar Mariko n'est pas mobilisé par ses propres intérêts. Umar Mariko tɛ maa ye min ye ta ɲinikɛla ye. Je pense que le témoignage que ses camarades ont fait ici a jɛɲɔgɔnw y'o seereya ka ban. le montre vraiment très bien. Et c'est comme ça qu'il est avec nous également au niveau du parti Sadi. Hali min ye tɔn parti Sadi tɔn ye o lahala kelen de b'a bolo. Parce que nous avons créé le parti en 96. An ye tɔn in dilan 1996 ni 96. Moi je l'ai connu en 89. Ne ye Umar Mariko dɔn 1990. 90.
ani wati quand il créait l'AM, mamina atinye l'école de Ngatondla montrer un peu avec ses camarades bien sûr, il m'a montré un peu les drafts de premiers documents. Go udlali sebam ayo yirana. Mais j'avais déjà terminé. On ne s'est plus séparés. Kablo wati fogase bima on ne s'est jamais séparés. Je venais de terminer mes études à Cuba. Julio Antonio Meya, qui était l'étudiant qui a créé le mouvement qui a fait partir Batista. Nini mamu terie njamana kaminu nye Batista kafangachien. Et j'ai envoyé Oumar. Batista, c'était le dictateur de Cuba. J'ai envoyé Oumar dans cette posture et avec les mêmes idées. Nye Oumar ye Cuba jamana kolatikelaw bella halamina wala halakilinde ye Oumar misaliyaye. Et on ne s'est jamais séparés. Kablo don fukase bima amafra. Aujourd'hui, si il est dans ces conditions, il n'a pas. Les Maliens, on s'attend à ce qu'on arrête. Ni ama Malidou, ambela jelen sigimbe kafo no melelikake. Des gens qui ont détourné de l'argent, des gens qui ont violé, des gens qui ont tué, des gens qui ont incendié des villages, qui ont cassé, qui ont détourné des biens de l'armée, qui ont vendu les armes des militaires, qui ont sorti les moteurs des véhicules militaires pour les remplir. Laissés par les leurs. Des gens qui ont laissé des véhicules sur le terrain. Des gens qui ont déserté les combats. C'est ce qu'on attend. Aujourd'hui, on arrête uniquement parce qu'une vidéo a circulé. Un message a circulé. A fait exprès, ça c'est dommage. Donc nous restons debout. Nous restons très déterminés. Et votre présence ici ne fait que renforcer notre détermination. Aller de l'avant. Sharia Doye, Marmariko Ka Surnadomba, Maître Mariam Jawara, Alitu Mana Angali Lame. Now, Premier Minister, Nina Nimaka. Donc, enquête pour nous dire quoi. Mon chama kanka la même année, Fanny Soray déjà, Akila Oshirai, et le camarade de Radio Kaira, on a Antara Noumar. Lamena mais gendarme non fani bonyani karama yo lase ama ma patoga yalma mase umarma sa mati yalma sama pana quoi donc ko asaka bla ko c'est enquête ba ko donc ka jate la ko wera ba ko remonte premier ministre na ni damay quoi donc comme enquête de droit en cours ma chama c'est pas bien de parler du dossier mais ni de quoi beaucoup ni de cara Omar ya kan ni interpréter ayo faut aller faire ni donc voilà là kon ka hakilina la bo halla ko karane ni ambe dingam kono mali be dingam kono bi premier ministre kan ka chugo ya were nyini ani Omar ka se ka kuma mu maseni ma kwa puisque Omar fana yi jama tigidi na ko ka be ke chugo lanta la de la hakila yani sininche hakilu be apaiser be ka foka be kala ni ko kibe jama tigi ke chugo ya dola bara mai kwa Omar era kwa de kuma mun bora de da ay regrettera pas que siranya do de mais ay mun fo akili na hunto ye mais o kuma façon era manga ka boada o kuma façon manga ka boada ay kuma info fana ka da premier ministre ka kuma do ka nunu fana te kuma nyina mai kwa mais quoi mais ade ma plainte ko la ba ma plainte ko la donc ni nu ya ka plainte ke mo saria bo de
de nomine quoi ale ni plainte ma boala directement plainte bora procureur faake ni ministre de la justice ka kuma ane procureur ke nga nyogo nya ni ko do kera na manye procureur bi se ku yere barake ya sa ko oti go mina ko jamana bi basi go ya mana baba asiri go na nga ko disranyi ni quoi c'est quoi ni benefit ka wala ka ni sabate wala ka nga jamana bo ko la wala ka jamana di adla ba nyuma ma wala ka bo bi ngani kala ni ko jugu kala wolo wala ka hakile nyuma ndambe ma antani nyagami siran ko do quoi donc na tra amna to yel wati juli ke bon so en 12 heures de do fana be tarabi so en 12 heures de do le sabbat comme enquête de do en cours ma chama c'est pas bien de parler du dossier mais ni de do quoi beaucoup ni de kara o mare ya kan ni interpréter ayo fo ade fen ni te donc voilà na kon ka hakilina la wa halla ko garanne ni ambe dingam kono mali be dingam kono bi premier ministre kan ka chugo ya were nyini ani umar ka se ka kuma mu maseni ma kwa puisque umar fana yi jama tigidi na ko ka be ke chugo la lanta de la hakila yani sini che hakilu be apaiser be ka foka be kala ni ko kibe jama tigi ke chugo ya dola bara mai kwa Omar era kwa e kuma mun bora de da ay regrettera pas que siranya do de mais ay mun fo akilina hu to ye mais o kuma façon era manga ka boada o kuma façon manga ka boada donc mais ay kuma info fana ka da premier ministre ka kuma do ka nunu fana te kuma nyina mai kwa mais quoi mais adema plainte ko la ba ma plainte ko la donc nenu ya ka plainte ke mo sariya bo de nomine quoi ale ni plainte ma boala directement plainte bora procureur faake ni ministre de la justice ka kuma ane procureur ke nga nyogo nya ni ko do kera na manye procureur bi se ku yere barake ya sa ko oti go mina ko mais tembe family de ani jamana bi basi go ya mana baba asiri go na nga ko disranyi quoi c'est quoi ni benefit ka wala ka ni sabate wala ka nga jamana bo ko la wala ka jamana di adla ba nyuma ma wala ka mbo bi ngani kala ni ko jugu kala wolo wala ka hakile nyuma ndambe ma antani nyagami siran ko do quoi donc na tra amna to yel wati juli ke bon so en 12 heures de do fana be tarabi so en 12 heures de do le sabbat bon an Congo ba adam ba ngama kanu mo bala ko ko ba nye fo procureur no son ba wele peut-être la nashi mais on ko de ba appel mun la c'est procureur ni shogal yerema ko ka sabali puisque ni kera nyamo ko edro ikan ka son sembe ma mais ka kenya mo ko ka fo ni te kena obi mbenga fa ngaira ambe wakati muna bana kono na fatula kwa e amai donc halini umari fakali ko ke solution kanga so kenyere ye kunafuni fasila se sebe mimbe nabi fama ko l'indépendant Ablaye Jara ako kele bolo do kele marfatiki do ma la ko don ni kele labanu nuna wala mimbe nabi fama ko obi ko do chira minusma ka sorlasiu uka sorlasi dagami na be kidal gaw ani minaka halini mogoni matwala bolo fen cha manchina wa keraina fonin kele nunu abekera wati kelende la aleku nimbe dalumi jira ude kafo jonai alakana balia akulugolo lendo kari temeni no bena December kalol ke duruma ko gole nabi foma ko obi ko tira kanyeshi minisma ka solla si dagami fana be gawo nin kele tiga wali no kanyeshi je jamana yerma khonayane ka kele chew ka dagawma minisma ka kami be kidal ani ansongo fana ni rofla no ko yoro ko chilim kera ko ukale nyini masro kibaron sorla ka bo minisma yere yoro ulu fana ya jira ka fo minaka ko mugu chirai fana minaka minisma ka kele daga min be
ko mugu cira fana ni je jamana yirma horene uluka solasiu ka dagawdi nin kira watila watimi Francis Bafeka dobo akakele chawla ayreka solasi dagami be kidal tesali Tombouctou o ko min kidal ni tesali tay ko be Mali solasiu ani minishma mogodi bolo nin kibaru lasi sabengele ayi nyofolike ako Mali yoromi nabe guruma rarus ani gosi ce o franje dugumi be nukama ko tin alata malika kelebolo do kutumbe felebolila janfa binu kan mogo marfatigi do fe munu fana malla ko do amarfaci senfe ko Mali solasi ye kelece nunu bulu kelekera kele nani di senfe halini mogo ni matwala Mali solasi koni kuko ka solasi chenani kolo tunjogina uyesere minun ke kunana ye kafo keleminando ani kibarula seminando ani marfa kisedo o dogo kunna kile flaka tunyonko December kalo kile folo temene ko mogo marfatigi doftu birimbe tukoro kwa muguti solasi uluka kulula konga minena yana bi sekani baranke hasabangile ajira kafo gurmara rusni gusi ko pabali kelendo ku daga do kosobe dorindo kafo uka biriro kachai uba famino mako jihadistu ko diato pabali wale nunu bingani wale nunu beta ka Mali solasi segere ale ajira kafo hakla jigina kabli kana sabati baliya kulkulora Mali solasi chamani bora ni yoro flanu nuna minu ko nani noni islamia dinai ani minu yoro uba fe ka islamia marakaraba kunin kelebolo flanu nunu ka daga fanga boa yoro la kosobe minye gosi yoro nini kana sabati baliya kulkulolin doyi povali wale nunu ani bingal wale nunu ani ka mugudo Mali solasi nye hali kosaina sevare gosi ni gauche ko mugo chama nimbito asrafe ananake wajibi mado bulela do tara gawo do yoro tara Niger kasabuke ni povali wale nunu ye ayoro janfa kulkulolin do ayoro la kosabe sabu ayoro be fami fe ko minyi barkan solasiu ye kolu fana yuka daga dosigi gosi o kuni Mali solasiu bije ka barak nyon fe o sen fe kube papali kala nunu ka daga chamanchi amalmu o kuna fun la sesevengele ya jira ka fo falido kera kari temene nin kaloi kle duru kasi kle woro temene ma kwa kera dugutla watife yoromi nukwa mako inta shaka ko ni obego wurudu klibi silegefe mogo marfatigi do kula ko doni do kafo ko mogo marfatigi munu ko lutara kelebolo do nutunye emela uka bolofara mimbe nuka mako asheya uluka kelechew ulafien boro la kutara muguchi ula osefe kuyi mogo wolon flafa o mogo wolon flala ka kelenye mogo do noye ela ya aga musaye mogo minu mbara inke nu malakodo ku bulila ni fali ni emela mogo no coordination de mouvement de la Zawadi ku belaydu ta kanunu felebo minu ya kebawe ubseka la soro chogomi ku bla sharatu ka boloka nimpapali kelebolo koroyin ku ya nyini beka je ayoro ina min bato kuna funu mbiseka soro ninko mbiseka nyedon chogomi masiri job ya jira kafo hakila jigina ninko mbeka watimi ashiya ka kelebolo nyemogo no be duro no ye iya aga musai ana jinyo kele cheto kutumbe daka sunugo dila kutumbe lafiena sanu boyoro do krefe inta shaka oko yoro dila sa bingani gela unana firukani marfai uka kele che wulon flami mbe ni sanu boroi nana ke nafo ambay make min foyi fali jugu de ka yoro la bi kosobe jamana ka marate ni yoro yin shila otuma o yoro nunu iya aga musai ana aka kele che woronyo kulu do tumbe ka sunugo sanu boyoro do krefe oko mugu nana chulai Mali dunka fangani Malika marate ayro ko fale na tuguni ko kelebolo nunu nolu ye jamana borotola kelebolo koroye uludika ulukembe ku yoro nunu ku ka dagay ubuka lakana sabati ayro la ngauna tawo tawire dama tuma dola ku be finyonka nintashi folo koy sabu nin kelebolo nunu yire dama minyo va wifa minumba fali juguke abisega bo fambe fe abisega ke kelebolo mabbe wala abisega ke papali kala nununye kuni falin kera kwa kanga ni ustrade fe ni min kera ni kalo intle duru kasetle woro temene ma
n'u ka sɔrɔlasi dɔ fagara kibaruya in an ye nin sama ka bɔ fasiri lase bondaso min sɛbɛn min na a bɛ fɔ o ma ko